khasiat fai ma zo gamle zo mi amasain gamsunga gamle minama ding ahi zongin igam ileya dingin thau toy akwa ma khem pe za tak na ong pia ing luang khamin haksat na gil kial dang tak na le gwa zudai kai noya nasip na tewo nakwan na tewo za tak na le thupi ong sa in himun panin ken za tak na alien pen ong pe masa ing tulai tak izogam igam ilei I in tual I in sunga igam sungte teka thupiang ingai su changin khasiat huai sa in dim mek nat huai kasama ma hi ein kwan kilem lo manin eo naw kilem lo manin iveng te in ong nop na in ikim ipama ten ong nop na in I in sunga ong kitomin I in sunga inu ipa isangam te ong vel sakchi kangai su changin zomi te ikilem lo luan na zomi te ikipum khat lo luan na kamua na kasama ma hi ong thuming zomi gal kam te yo lim tak ong ngai sunun mi khatin anu apa to kilem lovin kitong tong ma ta sele asangam onaw to kilem lovin aing sunga akitong tong phial zongin midang khatin anu apa au anaw ahi zongin a in sunga ong vil goble nang bahang ka uvela bahang kanu kapa ong vel saka kasangam ong vel sak na yam chi in tua avil mi pa au nawun apa tawun hi huan ding he samlo ayam hilna tampi nei ma ni ki thutu lo na I in sunga inu ipa isangam te to ikilem lo na song tampi tak omain te ahi zongin in sung te ka inu ipa isangam te sisan nai san luang liangin ong kivel sakchi en hi siat ding mo ahi kile ema ma in tua avel pa hu in inu ipa liam le bayin asi dongin velvet lai ding mo ngai sor huai ma hi sangam te ho lim tak ong ngai sunun mo thau toy ki pol na akwa ma khem pe ong za taking dunia thupiang te ikipum khat na iki thutwa na le kiniam hiadin imapan khop thei na ong nge ta hen chi ka thunget na le kalungku pe ni topan mi malkim thopang pia hen amen.